Hello mga madam, time na pod na ako madam sa paglag-lag madam. It's Christmas madam no, so at tumikaron sa dagat pipaingon mga madam. Kauban ako akong higala. So paingon nami on the way nami sa among istambayan dito para magbanding, magkaon-kaon sa linaw nga lugar mga madam. So daway nami nakasakay nami dress taxi among gisakyan paingon na dito rami mag celebrate kadyot no sa Pasko kay kuan kanang murag hapsay ang dagat paminawon, pero mga kadyot lang mi mga madam kay ngano. So nakaabot gid mi mga madam no diri sa among papahulayan kadyot, banting-bantingan kadyot sa akong higala istorya din makalingkod-lingkod baka langhap sa nindot nga hangin no, kita sa tubig sa dagat no, nya mao ni akong kauban akong higala. So lingkod-lingkod lang sa mi kay kuan kanang napay among gihulatan no, so medyo gutom na, so mao na nga kaon lang sa siya nya tatanaw ko diri dapit sa highway kay unya pag uli na ako mga madam di kumuagi no. So wat-wat lang sa mi kay wala pa man ang bisita namo, so ana na lang lingkod aning kuan kanang yuta balas no na dire mong gyapin-pinan garon makalingkod mi makapahulay mi kay wala may bangko nga mo nakita. So kapag ni iring mga madam so dikit mawalang iring sa na mga open space, diba na mga na mga dam nga wat-wat lang sa mi karon kay wala pa man akong bisita madam. So kupod lingkod video lang sa abang nagulat kay aron kuan kanang maka-istorya sa mi kadyot no sa akong higala pahulay pod sa lawas panting sa dagat mara pod na di man sad perminti mga madam atos dagat ka mag-istorya maglingkod-lingkod na kung may panahon kay layo man sad kung matom kay sa dagat mga madam na uban mga alaga kapoy kay mga madam kay imo man silang bantayan. Karon solo naging ko madam kay wala ko'y bantayanan.